कौन प्रतिशत देवे काम करने प्रतिश्रुति यह देवी जदि मु 5 वर्ष भितर काम न करी मु 2 वर्ष इस्तफा देवी। कौन युवपीढ़ी कौन कहना चाहिए युवपीढ़ी की कहना चाहूँगी समस्ते आगू को आसतु ये अंटा भिड़ंतु प्रति गाँव में प्रति पंचायत समस्ते गोटे गोटे सरपंच ही बाहर सांबादिकता हूँ लोक मानकर सेवा करवा राजनीति भी लोक मानकर सेवा करवा। नमस्कार पॉडकास्ट विथ तपन मिश्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची तपन आज आम पाखे आम गहणर अच्छा टुना गुरु युव नेता एवं युव सांबादिक भाव से कोरे एवं व्यासनगर अंचल समस्ते जानते आज सहित आलोचना करबा आलोचना पूर्व प्रथम संस्कार न्यूज ओडिया को आपको स्वागत स्वागत कर संस्कार न्यूज ओडिया को जिते आप सांबादिकता करते अनेक लोकंर समस्या को लोक चेहरा को लोकलोचन को आने दिगरे अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका अद्यावधि जारी रही सांबादिकता जारी रही जहाँ गोटे खबर पाइल आप राजनीतिक ओह्लैया चाहते जो पंचायत रही तलगढ़ पंचायत लोक सेवा करने चाहते कहीं गोटे इच्छा कले मानने सांबादिकता राजनीतिक आसवा लोक कम करवा कहीं गोटे इच्छा कले मु इच्छा कर सेमित तो किसी ना जेहेतु देखिली लोक मानकर सेवा जरूरी अच्छी आम आम गुरु पाखु शिखीचु मो गुरु सब कहती जदि तुम सेवा करने चाहूच तुमको फील्ड को ओह्लैया पड़ो से मोर गोटे इच्छा अच्छी फील्ड को ओह्लैया जदि लोक मैंने चाहिए मु आगामी ओह्लैबी। गुरु जापर गुरु आमर परिया भाई सुशील कुमार मल्लिक समस्त परिया भाई बोली डाकती गोटे ना अच्छी लोकंर बहुत कम से करें देखीचु संगठन ने आमर बजरंग दल जो थिलु फायरिंग तथापि आम गोमाता को उद्धार करिचु पुनिया राष्ट्रवादी तो मिलिबो नहीं किंतु सी भी मु जहा कहे मो कथा रखती सी भी मते अनुमति देइचंती जे लोक पाखे पहुंच लोक सेवा करबा पंचायत रे केते लोक आपन भल पाए प्रथम पंचायत रे तो आमे जानी पारे कि तथापि तो बहुत लोग भल पाती यदि आम से भल काम करवा लोक हमको भल पाइबे यदि काम न करवा हमको कई भल पाइबे नहीं। एबे को दलर कार्य करछो एबे बीजेपी रे अछि भारतीय जनता पार्टी आगे विधायक को केते भल पाए विधायक को बहुत भल पाए काहे चिंता करले जे मो सरपंच भाबे मो पंचायत रे काम करबा ପାଇଁ चाहे आज्ञा आगामी जो सरपंच इलेक्शन थिला हमर जने सरपंच हेइचंती ताको सहित भी मु थिली से भी काम तांकर कहिले प्रतिश्रुति देले करिवे जो लोक मानकर किछि काम करले नाही जेहेतु लोक माने असुस्थ रहिले को आमर तलगढ़ पंचायत किछि कार्य हेइ नाही मु सेति पई देखिली जदि जोटे सरपंच जदि काम करि पारु नाही तांकर किछि व्यक्तिगत भी असुविधा थाए काना सी भी जने बिजनेसमैन ताको समय हो नथो कि कोन थाए हम तो जानिनु सरकार भी तांकर थिला तथापि किछि काम हला नाही सरपंच सहित रहिले सरपंच तैयारी मध्ये कले किंतु प्रतिश्रुति पर तलगढ़ पंचायत किछि काम हला नाही कौन एमती काम विकास जोटा कि आवश्यकता रही तलगढ़ कौन तलगढ़ आज्ञा बहुत अनेक गाँ अच्छी एपर्यंत तो पानी पहुंची ना आज्ञा देखा एपर्यंत पानी ना कार भत्ता एपर्यंत आसी ना लाइन है पंचायत ऑफिस को लोक मैंने एपर्यंत लाइन पंचायत में भत्ता आसी ना कार आधार कार्ड भी है कार भोटर परिचय पत्र भी है एमती बहुत समस्या ही अच्छी कौटी मठ मंदिर उन्नति है बहुत किसी समस्या अच्छी गाँ तलगढ़ पंचायत आसले सरपंच कम सब हम ना पुणी से ये पूर्व भाई प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति हम तो नहीं केबे भी नुहे जी मु पारि मुझे करी जोटा मोर न हम तो सेटा मु लोक को कहीदेवी मुझे भी भाई आपन को कहूची जदि भी मुझे जीतबी लोक को गोटे प्रतिश्रुति देवी कोर्ट पेपर रे भी साइन करके देवी यदि मु काम न करी मु इस्तफा देबी कौन ट्रेजेडी रखिस केमती कौन कले लोक पहुंच पार लोक तुम ग्रहण आदर ग्रहण करेंगे आदर करेंगे सरपंच भाव निर्वाचित लोक कहीं लोक बाछे मोर प्रथम काम भाई रोजी मो लोक काम करवा मो पाखे सेमती अर्थ ना जमी भोट आसिले लोक मान मद मांस देकी मोल्ट कर भोट निहती सेमती किसी आमर कर ना आम जदि काम चाहते लोक आमको भोट देवे काम न चाहते आमको भोट देवे ना आम स्टाम्प पेपर लिखिकी दबु जदि काम न करू आम इस्तफा दे दबु युवपीढ़ी सब आसवा दरकार युवपीढ़ी आसवा दरकार युवपीढ़ी न आसिले देश उठियो ना कौन से शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन रास्ता कथा कहवा तलगढ़ बहुत असुविधा अच्छी
ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଗମନାଗମନ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମେଡିକାଲ ତ ନ କହିଲେ ଚଳିବ। ହଠାତ୍ କାଇଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି ବୋଲି? ହଠାତ୍ ଏମିତି ଭାଇ ଚିନ୍ତା ରାଜନୀତିକି ଆସିଲା, ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଗ ଥରକ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଇଥିଲି, ହୁଁ ମୋ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିଲେ ମୁଁ କାମ ନିଜେ କରିଦେବି ବୋଲି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଟା ମୋର ରହିଲା ନାହିଁ। ହୁଁ ମତେ ବି ଲୋକ ଖରାପ ଭାବିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତା କଲି ନିଜେ ହେଇକି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବି। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଲାନି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ନିଜେ ବହୁତ ମଇଦାନ କଷ୍ଟ ହେଲା। କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ କହିବେ ତଳଗଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଯୁବପିଢି ମାନେ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ, କଣ ସେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ତ ମୋର ତ କିଏ ବଡ ଭାଇ ଥିବେ, କିଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ହୁଁ ଆଗକୁ ନ ଆସିଲେ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ। ହୁଁ ଯୋଉ କହନ୍ତି ଯୋ ଜିତେଗା ଓଇ ସେ କେନ୍ଦ୍ର, ହୁଁ। ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ନ ଆସିବା ଆମେ କିଛି କାହାର କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସାମ୍ବାଦିକତା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁଣି ତାପରେ ରାଜନୀତିକୁ ବାଛିଲେ? ନାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ହୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲି, ହୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଜାଣିଲି। ହୁଁ ତାପରେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ ମୋ ଗୁରୁ ହିଁ କରେଇଲେ। ହୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବି, ହୁଁ ସେଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଚାଲିଛି। ହୁଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁ, ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଗଧାଡିରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ, ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଏ ସଂଗଠନରେ ଆସି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଟା ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହିଁକି କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ନିଜ ଭିତରେ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କହି ଆସିଛି, ହୁଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଗୁରୁ ରାତିରେ ବି ଘରୁ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ହୁଁ ରାତିରେ ବି ଆମକୁ ଫାୟରିଂ ହେଇଛି। କୋଉଠି ଫାୟାରିଂ ହେଇଥିଲା? ଆମକୁ ଥାନା ଆଗରେ, ହୁଁ ଥାନା ଆଗରେ ଫାୟରିଂ ହେଇଥିଲା, ହୁଁ ତଥାପି ଆମେ ଗୋରୁ ଗାଡି ଛାଡି ନଥିଲୁ, ହୁଁ ଗାଡିକି ଅଟକେଇକି ଥାନାକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲୁ। ହୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଆ ଭାଇ, 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଗାଡିଟି ଫେଲ ହେଇଗଲା। ହୁଁ ଆମରି ହିନ୍ଦୁ କିଛି ଓକିଲ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ କିଛି ରହିଲେ ପୋଲିସ, ସେଇମାନେ ହିଁ ବେଲ କରିଦେଲେ। ହୁଁ ସେଇଟା ମନକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ହୁଁ ସେଇଦିନ ଗୋଟେ ଶପଥ ନେଇଥିଲୁ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଆମେ କିଛିଟା କରିବୁ, ଯାହା ହଉ ଏ ସରକାର ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଗାଡି ଫାଡି ଆମେ ତ ଆଉ ଦେଖୁନାହୁଁ, ହୁଁ। ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ବି ହଉନାହିଁ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଛୋଟିଆ ସର୍ଟରେ ମତେ କହିବେ, ସାମ୍ବାଦିକତା ରାଜନୀତି କାହିଁକି? ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକତା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ, ହୁଁ ରାଜନୀତିରେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର କୋଉଠି କାମ ନ କରି ପାରିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଗରୁ କାହିଁକି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବେ? କାମ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ରାଜନେତା, ସାମ୍ବାଦିକତା ବି ସେବା ଏବଂ ରାଜନୀତି କରିବା ବି ଗୋଟେ ସେବା। ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାଜନୀତି, ଏବଂ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ନେତା ଭାବେ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଭିଡୁଛନ୍ତି ତୁନାଗୁରୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା, ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଯେତେ ମଠ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଇବା, ଏବଂ ତାକୁ ନୂତନ ମନ୍ଦିର କୋଉଠି ନିର୍ମାଣ ହବ ଲୋକଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ନାଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ଏବଂ ତଳଗଡ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ତୁନାଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମର୍ଥନ ଜଣେଇବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।